जाले आमी सोशल मिडियाचेर पळयलां ते लोकांची दुर्गा मोडल्यान फोर्सफुल एनकरेजमेंट जाला. Michael Lobo, MLA of Kalangut, has come here in another constituency, has used the PWD, has used the police, government machinery, आणि हांगा लोकांची प्रॉपर्टी एनक्रोच जावन दुर्गा मोडून वा एक्सपांड केला रस्तो. The larger picture of the purpose what we feel is there must be some big property where mega project is supposed to come. For that there has to be a mandatory 15 meters road, आणि ते अचीव करपाक आमच्या गोंयकारांची ती घरां ते दुर्गा मोडून उडयल्या. दिस इज टोटल क्रिमिनल. आणि असली गुंडागिरी तर चलता जाल्यार गोंयकारांनी एक जावपाक जाय. जेन्ना म्हाका उलो मारलो काल हांवें सांगलें हांव कालांगूट गेल्लो थंयसान लोकांक गमलें हांव कालांगूट असो मातसो हांव आयला. एंड आय एम प्रॉमिसिंग दीस पीपल लेट अस युनाइट एंड गो आफ्टर दीस क्रिमिनल. आयज हांगा केला फाल्यां दुसऱ्या गांवांत करतलो. इफ फ्रॉम कालांगूट दॅट मॅन कॅन कम हियर अँड डिस्ट्रॉय इलिगली विदाउट परमिशन लोकांचे जमनी कब्जा करपाक जाल्यार दॅट मीन्स देर इज अ लार्जर एम. वी कॅनॉट अलाव दीस क्रिमिनल एक्टिविटी इन गोवा. आणि तो म्हणटा आपूण म्हणटा गोवाचो म्हणटा एमएलए म्हणटा गोवाचो एमएलए असो कितें आसता कॉन्सेप्ट ते आमी दाखोवया गोवाचो एमएलए काय गोवाचो गुंडा पळय तो. दॅट ओल्ड मॅन आय सॉ म्हाका दिसता 80 year old प्लस 85 year old ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम आहा ताका भेकणान भितर उडयलो आनी ताची दुरीक मारून उडयले. आय फर्स्ट आस्क्ड शो मी द डॉक्युमेंट. वेन वी सॉ द डॉक्युमेंट ही इज विदीन हीज लिगल रायट्स. थंय कपेल ताचे कंपाऊंड मोडले. समवेर एल्स आनी कितें मोडले. 7 लोकांचे ताणें डिमॉलिश केला. दिस इज टोटल गुंडागिरी. And whatever is required, I have told the people I will be with you all. We have to take it to the logical conclusion. आयज तर हांगा बंद करना जशें कालांगूट आयज आख्खे इंडियेक भर नांव पिड्ड्यार जाला आसा. दॅट कोस्टल बेल्ट हेज टर्न इंटू अ ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. नाव लँड ग्रॅबिंग कॅपिटल जावपाचें आसा. खंय ना खंय आमी बंद करपाक जाय ह्या मनशाक. तुमकां दिसता सीएमान इंटरव्हेन्शन करपा जाय म्हणून? I will speak to the CM. I will speak to Dr. Pramod Sawant. He is the Home Minister. असल्या मनशाक तर खुले आम अँड स्पेशली जे पुलीस हांगा इनवॉल्ड आशिल्ले आनी जे PWDचे हांगा मनीस आशिल्ले वी हॅव टू ट्रॅक देम डावन. तांचेरूय कंप्लेन घालपाक जाय. हाऊ डेअर डीड दे कम हियर. PWD मिनिस्टरूय सीएम कडेन आसा अशें. आमी सीएमाक विचारतले ताणें ओके केल्ले जाल्यार ताणें परमिशन दिलें आनी परमिशन दिलें जाल्यार लिगल डॉक्युमेंट. सेकंडली तांकां तर लिगली करूंक जाय आशिल्लें ते JCB विदाउट नंबर प्लेट येवपाची न्ही हांगा. हातून दाखयता की there was a criminal conspiracy and we will go after everybody who is involved in harming our people and our people's property.